ডানহাতি ব্যাটসম্যান কিপার সত্যব্রত সেঠী, বোলার কার্তিক মহাপাত্র, সামনা করিবে রুদ্রনারায়ণ নায়ক। প্রথম বল, অম্পায়ার বাপুর দেউরি, লেগ অম্পায়ার সুশান্ত কুমার সাউ। প্রথম বল রাস্তা পটু, সামনা করে রুদ্র। ও বড় বল ঘুরে মারছেন। ইতিমধ্যে গোটিয়ে রান রুদ্রনারায়ণ নায়ক খাতারে। পরবর্তী বল সামনা করে প্রহ্লাদ মহাপাত্র। ও ক্যাচ না, গোটিয়ে রান। দলের রান সংখ্যা 2। পরবর্তী বল সামনা করে রুদ্র। ও বল ইতিমধ্যে 3 নম্বর ওয়ার্ল্ড প্রথম উইকেট। রুদ্রনারায়ণ নায়ক মাত্র গোটিଏ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଖଣ୍ଡେଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାପାତ୍ର ସାମ୍ନା କରିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ଖଣ୍ଡେଇ। ପିଲାମାନେ ତାଳି, କାର୍ତ୍ତିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୋଲିଂ ନା, କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। नो बॉल फ्री, अंपायर डिसीजन नो बॉल फ्री। देखिए फ्री हिट छका हमार बहुत सुजोग थिला ना। 4 रन कार्तिक खंडेई खाता रे। परवर्ती बॉल इतिमध्य गोटे रन संग्रह कर कार्तिक खंडेई खाता 5 रन। दलर रन संख्या 8। दलर रन संख्या 8 गोटे विकेट विनिमय। प्रथम ओभर चलुवा समय दलर रन संख्या 8। परवर्ती बॉल कार्तिक सामना करेंगे प्रहलाद। दूर मारी ना, कौन रन नहीं, कौन क्षति नहीं। प्रथम ओभर परिसमाप्ति। द्वितीय ओभर अतिरिक्त रन प्रथम अतिरिक्त रन परवर्ती बॉल शेष दब कांडी सामना करेंगे कार्तिक खंडेई। ओ बॉल बॉल को बुझी पार ना 3टा स्टॉल गोल पड़ कैप्टन बोलिंग कैप्टन बैटिंग कैप्टन देखा जाओ कौन आउट। परवर्ती बॉल
शेष दब सामना कर अभिषेक ना दीटा बॉल खेलते भी सुधा बैट बॉल संजोग हो पार ना हाँ गुड़ी मार्च बढ़िया बॉल गोटे रन अभिषेक खातार 2 विकेट विनिमय दल रन संख्या 10 परवर्ती बॉल ना बॉल बुझीपारे नहीं परवर्ती बॉल शेष दब कानिकर हाँ गुड़ी मार्च देखा जो कौन हो ना बॉल फेरवा पूर्व गोटे रन रन संख्या 11 2 विकेट विनिमय सहित द्वितीय ओवर परिसमाप्ति आ 4 ओवर